Gost današnje emisije je direktor Centra za balkanske studije Fadilj Ljepaja. Razgovarat ćemo o tome šta razdvaja, a šta spaja zemlje Zapadnog Balkana i o mogućnostima ekonomskog razvoja Kosova u uslovima svetske i evropske krize. Izvolite u Slobodno srpski. Gospodine Ljepaja, dobrodošli u Slobodno srpski. Dobro vas našao. Evo prođe i ta nadgledana nezavisnost Kosova. Šta se zapravo po vama nadgledalo ovih 4-5 godina da bi izveštaji tih koji su nadgledali tu nezavisnost bili ovako pozitivni? Prvo, drago mi je da sam ovdje u vašoj emisiji. Ona je stvarno veoma gledana. Sad verovatno i nadgledana, ali kad smo već kod nadgledane nezavisnosti, koja više nije nadgledana, ja bih od početka počeo od posle rata odmah, kad je međunarodna zajednica stvarno došla ovdje da nam pomogne, da gradimo institucije, da gradimo zapravo i političku klasu, da gradimo manje više neko društvo koje funkcioniše. To nije teklo tako lako, imali smo nesuglasica, problema, svašta je bilo, dobrih i loših u svemu tome, ali na kraju krajeva došlo je do toga da smo stvorili skupštinu i imali izbore, institucije napravili i sve to uz pomoć međunarodne zajednice, čak smo i zakone donosili uz veoma svesrdnu pomoć stvarno stručnjaka iz međunarodne zajednice. Dobro, evo ti neki ključni zakoni, bar kad su manjine u pitanju, su uz tu nadgledanu nezavisnost doneti, što bi se reklo, na mišiće. Ne znam, i zakon o Velikoj Hoči, i zakon o Istorijskom centru Prizrena, i zakon o Srpskom TV kanalu, odnosno radio-televiziji Kosova, i izbor direktora tog srpskog kanala u RTK. Sve je to nekako teško išlo. Zašto je to za dobar deo kosovskog parlamenta problem, odnosno bio problem? Pa vidite, međunarodna zajednica nigde u regionu se nije umešala kao na Kosovu. Zapravo na Kosovu je imala manje više vlast. Sad građani, političke partije, sve gledaju na nekom načelu reciprociteta. Ako mi idemo garantovati neka prava na Kosovu za neke zajednice, onda ljudi se pitaju da li će ta načela da važi u Srbiji, da li će ta načela da važi u Makedoniju, da li će ta načela da važi i u Albaniju. Ja mislim da je to malo taj problem što se to na Kosovu rešava parcijalno. Mislim, međunarodna zajednica još nema neki, po mom mišljenju, nema neku tasnu ideju kako sve to na Balkanu sad sklopiti. Ono što je rasklopljeno prije... Ali u Skupštini Kosova sede poslanici Srbi, Albanci, Romi, Bošnjaci, ne sedi niko iz međunarodne zajednice tamo. Međunarodna zajednica, odnosno gospodin Ahtisari je doneo taj plan. Ja pokušavam da ulazim u cipele jednog poslanika sad, mislim, i da razmišljam kao što on razmišlja. Dobro kaže, mi donosimo neke zakone koji su stvarno moderni. Ali dolaze nam, recimo, sa Preševske doline delegacije pa kažu i mi bismo tako isto nešto htjeli u Srbiju. To što imaju Srbi na Kosovu? Da, to što traže Srbi na Kosovu. Pa onda dolaze iz Makedonije pa kažu pa mi smo tamo činimo 40% stanovništva. Kaže, a nemamo takve kompetencije. Mislim, ne možemo da blokiramo ništa zapravo. I sad sve se to sad da objašnjavati tako da se tu stvarno radi o ljudima koji imaju emocije, koji imaju ideju kako bi trebala da izgleda neka demokratija, neko društvo, neka država. Ja mislim da to trebamo rešavati nadalje u razgovorima, u pregovorima i unutar naše zemlje ovdje, pa i sa... Mislite onda da će biti problema oko implementacije, recimo, tih zakona koji su doneti, ako je takvo razmišljanje?
Ne, ja mislim da postoji politička volja stvarno na Kosovu da Srbi budu ravnopravni građani ovog društva. Bar mislim na sebe. Ali ne samo za Srbe, nego i za ostale zajednice. Ali nije pitanje u tome. Pitanje je u tome kako da to bude, a opet da ovo društvo funkcioniše. To se da rešiti u buduće, jer neki to svoje pravo možda vide tako što će stvarno... Ali ta volja o kojoj govorite se nešto ne pokazuje baš na delu? Dobro, sad ja mislim da to treba da se reši u bližoj budućnosti, u direktnim razgovorima sa građanima Kosova koji su srpske nacionalnosti, sa njihovim predstavnicima ovde, a što ne i sa državom Srbijom, jer ona ima legitimno pravo da se brine za status sudnarodnika. Jasno, ali evo recimo primjera radi, evo daću vam jedan primjer. Čini mi se da još 22.000 slučajeva ima uzurpirane imovine koja je u vlasništvu Srba. Kako tu mogu da pomognu Srbi sa Kosova ili Beograd? Na kome je tu odgovornost? Beograd može da pomogne što će vratiti neke stvari, neke arhive i neke stvari koje mogu dokazati šta je čije bilo prije rata. Ja mislim da je važno što su zakoni doneti, što pokušavamo da institucije budu što efektivnije. I ako uspijemo u toj našoj borbi protiv korupcije i kriminala koji stvarno koči sve te procese, po mom mišljenju, ja mislim da smo glavno prešli. Da je kriza ostala iza nas. A ostala je stvar dogovora i razgovora. Sve to zavisi od jedne mudre vlade, od jedne vlade koja je pozitivno orijentisana prema svojim građanima, bez obzira... Jer mi imamo takvu vladu ovdje? Pa sad ja mogu da kažem samo moje lično mišljenje. Ja sam dosta kritičan prema ovoj vladi. Šta je najviše zamerati? Pa ima tu dosta, ne bi bila možda dovoljna jedna emisija, ja pišem redovno, mislim da... A šta najviše zamerate vlade, evo kad su manjine u pitanju? Odnosno, eto Srbi konkretno. Pa ja mislim da vlada još nije stvorila jednu ponudu za Srbe. Iskrenu, poštenu, jednu ponudu koja bi Srbima stvarno dokazala da je ova država zainteresovana za njih. Kako treba da izgleda ta ponuda? To bi, ja mislim da ne postoji jedan projekat sad koji već možemo govoriti o njemu, ali ja mislim da se do toga može doći iskrenim razgovorima, pregovorima sa stvarnim predstavnicima građana. Bez obzira koji su oni, koga oni budu izabrali za... Pa mi imamo predstavnike Srba tamo. Hoćete da kažete da oni nisu stvarni ili šta? Ne, to ja nisam rekao, to vi kažete. Ne, ja vas pitam, da li to znači, pa pošto imamo predstavnike... Ne, to ne znači. Mi smo imali neke izbore koji su bili takvi kao kakvi su bili, o tome se da govoriti na široko i na dugačko. Kakvi su bili? U 3 rečenice. U 3 rečenice nisam siguran da su bili izbori, ali mislim taj proces je tekao.